हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे, इररिलेवेंट बात नहीं सुनेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना, दैट्स ऑल। पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दे, आप रूल्स पढ़ लें। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में चेंज होगा, आपको आप रूल्स पढ़ लें। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बनाएं। बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं। प्लीज आप चले। यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लीज और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। I don't think so. You have right to say this about me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree with me. I take strong exception to this. reflection of your behavior. It is reflection of your behavior. Yes, What you behavior. have done yesterday. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अदालत के अंदर तूफ़ानी किस्म की लड़ाई। हामिद खान ने चीफ जस्टिस के सामने नारे हक लगा दिया। हामिद खान ने कहा कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप मुझे बोलने दें तो मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कानून को पढ़ें, रेलेवेंट बात करें, इर्रेलेवेंट बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बात ज्यादा नहीं कर, Cannot change the jurisprudence. पढ़ ले, लॉ पढ़ ले, लॉ पढ़ ले। When Please read the law. Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा। प्लीज रूल्स पढ़ ले। आप सुनिए, प्लीज रूल्स पढ़ ले। उससे तो जाने दीजिए जी प्लीज। हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे, इररिलेवेंट बात नहीं सुनेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना, दैट्स ऑल। पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दे, आप रूल्स पढ़ लें। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में चेंज होगा, आपको आप रूल्स पढ़ लें। जजमेंट देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट चेंज करने। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बनाएं। बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं। प्लीज आप चले। यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लीज और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Yes, my observation. I don't think so. You have right to say this about me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree I with me. take strong exception to this. reflection of your behavior. It is reflection of your behavior. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था। एसआईसी के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने ग्रेस शो किया। अपनी बारी पे कर रहा हूँ जी। मैं अपनी बारी आपकी कोई बारी नहीं थी, सॉरी। आपके वकील बहस कर चुके। आपके पास जवाबबंदी का कोई इख्तियार नहीं। हमने मौका दिया। कौंसिल आपको पहले कहा, कहाँ एसआईसी लीड आपने करना था। Where is chairman of SIC? किया कि नहीं वो करें। Where is the respondent? एसआईसी को कौन रिप्रेजेंट करे? नुमाइंदा है कोई एसआईसी का? उन्होंने चूज किया, वकील फैसल सदीकी को चूज किया उन्होंने 4 दिन बहस किए और उन्होंने क्लोज कर दिया। आपका कोई हक नहीं बनता था फर्दर। बिल्कुल नहीं। मैं एक सेपरेट पिटीशन में वकील हूँ। चले बताएं जरा। अच्छा जी, आप रूल बताएं। वो जरा लाइए ना। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती, हमें सख्ती आती है। करने नहीं देते। यस ऑफ कोर्स। थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा। आप देखें, इज्जत से इज्जत, मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ, इज्जत से इज्जत मिलती है। आप दूसरों को बात नहीं करने देते। इज्जत से इज्जत मिलती है। ये बात सुन जरा। इस तरह नहीं होगा, मुफ्त में नहीं बढ़ता इज्जत। इस तरह असिस्ट करें। देखिए, एक आप असिस्ट करें। एक सिचुएशन अराइज हुई थी, बस सुन लीजिएगा। ये जस्टिस काजी फाइज साहब वाले केस। आप छोड़ दे, डोंट नेम हिम। उनका नाम ना ले, आप आगे चलें। उनका नाम क्यों ना? आप रूल्स ले। हम रूल, मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा। रूल पे चले। रूल 37 पढ़े सुप्रीम कोर्ट रूल्स का। प्लीज रूल दे, रूल की कॉपी दे दें उनको। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े, ऑर्डर 37। अभी आप जरा 1 मिनट के लिए हमें सुन ले। इस पे आप जरा सुन ले। इसके मुताबिक एज फार एज प्रैक्टिकेबल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि दिस मैटर शैल बी हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे एज फार एज प्रैक्टिकल की बात है,
ہمارے پاس ٹوٹل 15 ممبرز تھے. 15 ممبرز میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہا ہوں. 15 ممبر میں اس میں 2 وہ ممبرز تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں آتھر ججز تھے. وہ 2 نکل گئے, رہ گئے 13 میں سے ایک ہمارے آنریبل ممبر نے بیکاز آف یور کل کے جو آپ نے شاید ایلیگیشن لگائی یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوز کر, انہوں نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا ایک شخص مجھ پہ اس طرح الزام لگا رہا ہے, وہ ریکیوز کر گیا. تو اب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکیبل کوئی سولوشن ہے نہیں, ہمارے پاس اضافی کوئی شخص دوسرا ممبر نہیں ہے, اس لیے وی ول پروسیڈ آن دا بیسس آف اویلیبل ممبرز. 12 ہم رہ گئے, ہم 12 کے 12 سنیں گے. آلموسٹ کیس کنکلوڈ ہو چکا, ہمارے لرنر بردر نے بھی کیس سنا, وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. کاؤنٹ اس صورت میں کہ وہ ڈیسیجن میں حصہ نہیں لیں گے. 12 bench reviewed the judgment of 13 member bench. 12 member bench. یہ کہاں لکھا ہے کہ کیا 13 member bench کی ججمنٹ ریویو کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. یہی بات میں آپ کو ایک ججمنٹ دکھا رہا تھا, آپ بار بار سے کر رہے ہیں. یہ جو آپ ہماری پرواہ نہ کریں, ہم جو بھی ہیں چھوڑ دیں. آج ہم نہیں ہیں, آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آج آپ کی اگر عزت ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. آج اگر کسی وکیل کی عزت ہے سپریم کورٹ کی, میری اگر عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہیں. ہم مر جائیں گے, ہم ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن جو بے عزتی آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ہماری نہیں کی, آپ نے سپریم کورٹ کی ہے, جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن چلیں, آپ کا اپنی مرضی, جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی, لیکن ہم مزید ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے نہیں ہونے دیں گے. ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ چلیں بتائیں جی, بتائیں آگے کبھی نہیں کی. چلیں بتائیں. یہ کیا ہوا تھا کہ 2000 PLD میرے خیال میں یو آر ان اسٹیٹ آف اینگر. آپ نہ سنیں اس میری آپ سے میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں. پلیز پروسیڈ. چلیں, یہ باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا. آگے چلیں. سپریم کورٹ میں جب پلیز پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ. وہی جی بتائیے. ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے اور وی ہیو اسٹارٹیڈ ہیئرنگ. آپ کو اعتراض؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف طوفانی قسم کی لڑائی براہ راست پوری قوم نے دیکھی. حامد خان اور جسٹس جمال مندوخیل کے درمیان تلخ کلامی بڑھ گئی, جس پر حامد خان نے کہا کہ آپ مجھے بولنے کا حق دیں, یہ میرا حق ہے, میں یہاں پہ بولوں گا. جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ صرف ریلیونٹ بات کریں, ارریلیونٹ بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ ہمیشہ یہاں پر آ کر اپنی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ ہے, کوئی مذاق نہیں.